Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia telah menggempur prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di 128 area dalam 24 jam terakhir. Satu sistem rudal permukaan ke udara S-200 Ukraina dinetralkan di dekat Slaviansk, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Sebuah pos komando dan kamp pelatihan lapangan militer Brigade Mekanik ke-72 militer Ukraina dilenyapkan di dekat Ugledar dan Selidovo, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 peluru HIMARS MLRS, 2 bom berpemandu JDAM, dan 2 rudal anti-radiasi HAM. Sebanyak 32 kendaraan udara tak berawak Ukraina, termasuk Tu-141 Stris, dicegat di pemukiman Kovalevka, Golikovo, Republik Rakyat Lugansk Soledar, Blagodatnoye, Republik Rakyat Donetsk Mirnoye, Novokrainka, Tokmak wilayah Zaporozhye, dan Obraivka, wilayah Kherson. Rusia mengalami kerugian besar bulan ini. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijennya tanggal 31 Agustus Rusia terkena 25 serangan drone selama Agustus. Fakta bahwa banyak drone menyerang sasaran mereka berarti bahwa pertahanan udara Rusia mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan menghancurkan serangan, sehingga membuat Moskow memikirkan kembali bagaimana menangani serangan-serangan ini. Informasi terkini intelijen Inggris juga mengonfirmasi bahwa serangan pesawat tak berawak 29-30 Agustus adalah serangan terbesar terhadap Rusia sejak dimulainya konflik. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut ada sebanyak 5 serangan terpisah oleh drone penyerang malam itu, dengan ledakan tercatat di Moskow, Bryansk, Ryazan, dan Pskov, di mana 4 pesawat angkut militer hancur, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Namun, serangan terhadap Bandara Pskov, yang berjarak 800 km dari Kyiv, menunjukkan bahwa sasaran-sasaran di seluruh Rusia Barat berada dalam jangkauan serangan pesawat tak berawak, sehingga membuat penyebaran lebih lanjut menjadi lebih menantang, menurut laporan intelijen Inggris. Lebih dari 40 bentrokan terjadi selama sehari terakhir. Militer Ukraina melansir di arah Bakhmut, angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan yang gagal di distrik Klishchivka dan Kurdiumivka. Di arah Marinka, kekuatan pertahanan Ukraina menahan gerak maju pasukan Rusia di kawasan Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhia, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di wilayah Verbovo di wilayah Zaporizhia. Pada saat yang sama, pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, mempertahankan perbatasan yang direbut dan melakukan tindakan balasan terhadap Batrai. Angkatan Udara Ukraina melakukan 10 serangan terhadap area konsentrasi personel dan 4 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina selama sehari terakhir menghantam 1 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 1 titik kendali dan 1 stasiun elektrik pasukan Rusia.
Angkatan bersenjata Rusia menunjukkan cuplikan sistem pertahanan udara bekerja di garis depan. Sistem pertahanan udara Buk M3 melindungi posisi pasukan Rusia dari serangan udara ke arah Krasny Liman. Awak sistem pertahanan udara Distrik Militer Pusat menjalankan tugasnya tanpa henti, yaitu melindungi posisi pasukan Rusia, serta objek administratif strategis dan industri infrastruktur sipil dari serangan udara, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Tank T-80 BVM beraksi, awak tank dari relawan timur jauh Rusia melenyapkan unit musuh di arah selatan Donetsk. Awak tank T-80 BVM Rusia memasuki posisi menembak dan melancarkan serangan tepat ke sasaran yang terletak sebelumnya. Serangan yang dilakukan tank dipandu awak kendaraan udara tak berawak, tulis pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Artileri pasukan lintas udara melenyapkan unit musuh yang mendekati Artyomovsk atau Bakhmut. Awak howitzer D-30.122 mm Rusia melancarkan serangan ke unit Ukraina yang mencoba mengambil posisi di hutan sebelah barat Artyomovsk. Hari demi hari, angkatan bersenjata Ukraina berusaha menemukan titik lemah dalam pertahanan kami dengan mengirimkan lebih banyak unit infanteri untuk melancarkan serangan. Setiap kali prajurit Ukraina diserang oleh howitzer pasukan lintas udara, mereka mundur meninggalkan yang terluka dan tewas, tulis pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 1 September bahwa Rusia total kehilangan 263.490 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.459 tank, 8.613 kendaraan tempur lapis baja, 5.530 sistem artileri, 735 sistem peluncuran roket ganda, 500 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315 unit, helikopter 316 unit, drone 4.421 unit, kapal 18 unit, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.009 unit, serta peralatan khusus 831 unit.
Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 466 pesawat dan 247 helikopter, 6.266 kendaraan udara tak berawak, 434 sistem rudal pertahanan udara, 11.578 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.147 kendaraan tempur yang dilengkapi MRLS, 6.145 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.570 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був насичений день. Селектор з військовими та урядовцями. Фронт, наші наступальні дії, результати нашої зброї, нової української зброї, 700 кілометрів. Завдання більше. Важлива новина для передової. Домовлено про поставку в Україну броньованих медеваків великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало. Як і завжди, на селекторах були звіти розвідки ГУР та зовнішньої розвідки щодо планів окупантів. Безнадійні у них плани. Провів нараду щодо наступного тижня наших міжнародних заходів. Будуть вагомі речі, вагомі перемовини для України. Ще одна нарада щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віце-прем'єр-міністр Федоров та міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що дійсно допомагатиме. Завтра представимо перші деталі. Привітав сьогодні Київську політехніку, 125 років університету. Було надзвичайно приємно та корисно поспілкуватися зі студентами, з викладачами. Що б не відбувалося, освіта завжди буде залишатись тим елементом, який дає силу. Силу людям і державі, який дає можливість розвиватися та ставати міцніше попри все. І особливо я хочу подякувати сьогодні тим нашим студентам та викладачам, тим нашим освітянам, які не просто здобувають чи допомагають здобути освіту, а роблять освітній процес таким практичним, який потрібен саме зараз, коли світлий розум наших людей допомагає, зокрема, українській оборонці. Хороші проекти є у наших студентів, сильні проекти. Мінстратегпрому є що реалізовувати. І окремо ще одна річ, провів зустріч із представниками компанії BioSystems. Світ дуже добре знає цю компанію, а наші воїни вже дуже добре знають зброю, яку виробляє ця компанія. Зокрема, артилерію Л-119 та М-3 бронетехніку CV-90 дуже потужно. Компанія починає працювати в Україні. Наша мета, щоб всю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже по певних позиціях виробництво є, а буде по всіх необхідних. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради України. Особливо відзначу 47-ма окрема механізована бригада. Дякую, хлопці, за ваше просування вперед. Воїни нашої 44-ї артилерійської бригади. Дякую. Дякую за влучність. Слава Україні!